Shalom! As profecias bíblicas falam de muitos eventos relacionados a Israel para os últimos dias. E nos vídeos deste canal, nós temos provado, testemunhado o cumprimento dessas profecias milenares que apontam para o tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, existem algumas profecias que ainda estão por se cumprir. E hoje nós vamos ver a última parte da entrevista com o pastor Ofer Mitai e vamos ver o que um judeu messiânico tem a dizer a respeito desse assunto. Então, para que esse momento aconteça, quais profecias ainda precisam se cumprir? Okay, there are many prophecies that are being fulfilled. Bueno, hay muchas profecías que han sido cumplidas. Like Ezekiel 36. Por ejemplo, Ezequiel 37. And God said that for his own glory he would work and do it. Dice, por su propia gloria él va a hacer. And that he will gather us from the nations. Dice que él nos va a reunir de las naciones. And this is happening. Y eso está ocurriendo. You know, there are different Christian organizations. Hay diferentes organizaciones cristianas that are helping to bring Jews back. Que nos están ayudando a traer judíos de vuelta para la tierra de Because they Israel. recognize this is God's will. Porque reconocen que esa es la voluntad de Dios. We pray Nosotros oramos that the Jews, for instance, of America, estamos hablando, por ejemplo, que los judíos de América would be released to come here. Sean liberados a venir de vuelta para acá. Released from worldliness. And liberados de las riquezas que muchos de ellos viven so they don't see America as the promised land. Que no vean a Estados Unidos como la tierra prometida. But come to their home. Sino que vengan a casa. There were people that I know hay gente que yo conozco who would go into the Soviet Union que va y viajan para la Unión Soviética and pray for the release of the Jews. Y oran por la liberación de los judíos de Rusia. And when Russia fell apart, Russia actually opened the Iron Gate. Y cuando Rusia cayó, abrió las puertas. Then it happened. Y eso ocurrió. Y está ocurriendo. We see today in France, in England, Francia, Germany, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. Anti-Semitism El rising. movimiento antisemita. And so I believe it's all part of this process. O sea, todo esto es parte de ese proceso. Of God gathering his people. Dios reuniendo a su gente. This is one thing. Es un punto. As I said, we are also part of. We have tasted of salvation. Nosotros, como creyentes, hemos saboreado la salvación. It's important to see. Es importante that God had already begun. Que Dios ya ha empezado. To pour His Spirit. Derramar su espíritu. To save people. Salvar personas. There is a body of Messiah. Hay un cuerpo que se llama el cuerpo de Mesías. It's a total miracle. Es un milagro. And it's from God. Y es de Dios. So it may be messy because it doesn't have one chapter and then the next. O sea, es complicado porque uno no es el primer capítulo, segundo. But it's happening. Es un proceso. As Jews come here, cuando los judíos estamos llegando, not only in America, there's a large messianic movement. No solamente en los Estados Unidos, también hay un movimiento mesiánico. So God had begun to save Jewish people. O sea, Dios está salvando a judíos mesiánicos en los Estados Unidos. In Russia, en Rusia, Ukraine, en Ucrania, there are large Jewish congregations. Hay congregaciones grandes de judíos mesiánicos. But it's God's will that they come here. Pero es la voluntad de Dios que ellos retornen. It's a process. Es un proceso. And I don't know when God will reveal himself this Yo no sé cuándo Jesús o Dios se va a revelar. But it's our job. Pero nuestro trabajo to travail in prayer. Es prevalecer en oración. Until it happens. Hasta que eso suceda. In the way that God wants. Y de la forma que Dios quiera. Chapter 37 of Ezekiel. En Ezequiel 37. Is another
it's a parallel to 36. Es un paralelo al capítulo 36. There the picture is different. Y aquí la foto, la fotografía es diferente. God relates to the nations as the Jews' grave. Vemos acá que las naciones es como el cementerio de los judíos. Well, and he says, I will raise you from the dead. Dice, voy a sacarte de tus túmulos And take you out of your graves and bring you to the y land. sacarte de tus túmulos y traerte la tierra de tus padres. And this is the physical resurrection of Y esa Israel. es la física resurrección. This is what you're seeing here. Eso es lo que usted está viendo ahora en este paseo. Because it's these Jews that have come from abroad. Son judíos que han venido de afuera, They are the engineers. Ingenieros. They are the farmers. son los They are agricultores, the army people. son las personas del ejército. What you see here is these people who have come Es esta gente que está llegando de todas las and began naciones to raise families y here. que están creciendo familias. So this is another picture. Esa es otra fotografía, otra And view. the second part of Ezekiel La 37 segunda parte del capítulo 37 is that God says, I will take Judah and Israel and make them one. dice que in my traeré hand. Judá e Israel y los haré uno. Now, it's interesting Interesante. that there isn't a Judah and Israel anymore. Que ya no existe Judea y Israel, no We are más. one people. Somos uno. But Pero it hasn't happened yet. todavía no ha He ocurrido. said, I will make you one in my hand. Dice, te haré uno en mis manos. And this is the hand of Christ. Y esa es la mano de This has Yeshua. not happened yet. Eso no ha ocurrido todavía. In the end of the chapter, En el fin del capítulo, God promises that I will be their God, dice, yo seré tu Dios they shall be my people, y tú serás mi gente. and I will dwell amongst them. Y yo viviré en medio de My ustedes. tabernacle will be over them. Mi tabernáculo estará sobre So this ustedes. is actually the second coming of the Lord. Es la segunda venida del Mesías. But he doesn't say when that Pero will él no happen. dice cuándo. And it's our job to pray. Y nuestra función You know, the es orar. bride looks for the wedding day. La novia busca el día de la boda. Our job is to prepare people Y nuestra función es preparar And to gente preach. y And to see salvation. predicar y ver salvación. and to see people become ready for the coming of the Y Lord. ver personas que estén preparadas para la Whether he venida. comes now or not, that's not the point. No es ahora o no. Nuestro trabajo es trabajar. Because Yeshua very Porque- clearly warned. Porque Jesús claramente He dice said, in such an hour as you think not, que en la hora que tú piensas, the Son of Man will come. en la hora que tú no piensas, es la hora que el Hijo del Hombre vendrá. He comes in a time not expected. Él vendrá en un tiempo que nosotros no estamos en la expectativa. But that doesn't mean people can't be ready. Pero eso no quiere decir que no tenemos que estar preparados. And there are many parables or stories that Yeshua told. Hay muchas parábolas que Jesús faló. The 10 virgins, Las 10 vírgenes. the servant who was waiting for him. El sirviente que esperó por él. And always Yeshua comes in the middle of the night. Siempre Jesús viene en el medio de la This noche. is the darkest time Es la hora de las trevas. and where people usually are asleep. Cuando generalmente la gente está durmiendo. So, and in the Song of Songs it says, I'm asleep but my heart is awake. En el Salmo, ¿sabes? Yo estoy durmiendo, pero mi corazón está despierto. So there is a way to be awake, Hay un tiempo ready. para estar despiertos, although you don't know when to pero expect. tú no sabes cuándo. Yeah. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre a construção do terceiro templo ou Esse sobre a Hamashu manifestação do anticristo? יש לך משהו שאתה, יש לך בראש על בנייתו של בית המקדש השלישית וביאתו של צאר המשיח? And we don't speculate Nosotros no especulamos, because nobody knows and understands. nadie sabe, nadie entiende. I see some Jewish people Yo conozco Not believers. judíos no creyentes who are pushing for the third temple. que están empujando para la creación del tercer templo. And I know Yo sé that if it's in my time, que si será en mi tiempo, that it might mean suffering for the believers. eso va a ser sufrimiento para los creyentes. Because there are some Jewish people Porque hay
judíos who want to resurrect que quieren the sacrifice system. quieren resurrectar hasta los sacrificios And they may even succeed. y tal vez van a lograrlo, But it'll be a very difficult time for us. pero va a ser un tiempo muy difícil para los creyentes Because it will set the stage for the Antichrist. porque va a poner es un antepaso del anticristo. But what we do in the Messianic body here, Nosotros en el cuerpo de Mashiach, del cuerpo de Cristo, we are the house of God, nosotros somos la casa de Dios, not our building. no una construcción. And each one of us Y is cada uno de a stone. nosotros, And we are building the house of y God nosotros estamos construyendo la casa de Dios, to be a light in this nation. ser una luz al mundo, This a is our nuestra job. nación. There are many people are interested in these prophecies, Hay mucha gente que está interesada en ese tipo de profecías, but the problem with that pero el problema con esto, is it does not build them spiritually pero eso no construye desde el punto de vista espiritual in their own life. en su propia vida. They are only interested in Están interesados events en eventos or in speculation, o en especulaciones, but not in actually the house of God pero now. no en realidad en la casa de Dios. And I want to emphasize again Yo quiero enfatizar that Paul spoke que about Pablo us nos habla a nosotros as a priesthood, como casa sacerdotal, not Catholics, no católicos, but a real priesthood, pero una casa sacerdotal a real, nation of priests. una nación sacerdotal. And it is the job of the priest Y es la función del sacerdote to stand before God estar frente a Dios, for the people, interceder por la gente and before the people y por la gente, for God. por Dios. So we are to give the good news, Nosotros tenemos que dar las like buenas Peter nuevas, did in Acts, como Peter lo dijo en el libro de Hechos. and you will see all of these. I love the sermons in the book of A Acts mí me gustan los sermones en el libro de Hechos, because they have an altar call. porque tienen una, They speak of the Messiah crucified, porque hablan del Jesús crucificado. and they could say to the people, "You crucified Y him. podemos decir, You killed him. tú lo mataste, Now repent." ahora arrepiéntete. And this is our job. Y ese es nuestro trabajo. So I don't know what these other Jews are Yo no doing, sé lo que dicen los otros judíos, but I know what God has called us to. pero yo sé lo que Dios nos ha llamado. And it's very important that we pursue Him Pero es muy importante que nosotros nos sigamos and that we submit to y Him nos sometamos and that we love Him y que lo amemos with all of our hearts, con todo nuestro corazón, our souls, and our bodies. nuestra alma y nuestra mente. In other words, be a true believer Que seas un verdadero creyente because we don't know the time. porque no sabemos los tiempos. And also our nation is under attack. Y nuestra nación está en ataques. We are being attacked outside, Estamos siendo atacados By de the afuera enemy? por el enemigo, inside by sin, él internamente por el pecado, and we have a job y nosotros be alive, tenemos un trabajo, to preach, orar, to teach, interceder, to pray, educar and to call. y llamar. privilégio poder aprender, זה receber היה a כבוד sua aula ללמוד איתך. Thank e, you. e esperamos ter outras oportunidades com o Senhor. ואני מקווה שיהיה לנו אפשרויות נוספות. אני אשמח. Dice él con alegría. Toda rabá. And Toda rabá. Toda rabá. thank you. Thank you. How do you say obrigado? Obrigado. Obrigado. Privilégio podermos receber essa instrução, essa aula, do ponto de vista messiânico, de alguém que é israelense, nascido em Israel, de várias gerações, de pessoas de judeus já de Israel. E é nosso papel como igreja, orarmos por Jerusalém, orarmos por Israel, orarmos pelo povo messiânico de Israel, orarmos por toda a descendência de Abraão, para que eles possam reconhecer o quanto antes, Yeshua como o Messias de toda a nação.